Okay, J short pag na-shoot ha. At least tanggal yung alak. Laki ng sarap. Tama? Tanggal yung alak. Oh, ang tagal nyo. Diba? Okay, J short pag na-shoot. Para sa yung araw. Ay, Magaya mo nga siya na si Mickey Paul. Hindi pala yung buhay. ne. Ingat. Ingat. Wait lang, ito na, hindi pa naman yung oras. Ikaw mag-oras. Kaya, sir. Wala pa. Rocky, block. Good. Paul pala, masakit daw. Paul, masakit. Na-shoot, Paul. Uli. Sabi na, highlights! Highlights! Nakatakbo pa pala yun. Na-videoan ko yun. 2-0. Pick. Number 18. Ayan. Ano ba number 21? Number 21. Nice hit. Nakakuha. Number 21. Number 18. Number 1. Or 2. Alvin. So Jake. Number 21. 3 points. Uy, grabe, taas na malun. Good. Still. Okay, gusto. 11 for 3. 5-2. Basket number 2. David, easy 2 points. 4-7. Aldrin. Inasay Estabillo, point 3. Wala. Nakuha ni Aldrin. Wala. Nakuha ni number 21. Estabillo. Resulet. Bingo. Basket. 4-10. David. Wala. Nakuha ni number 18. Nakuha ni Estabillo. Inasay Aldrin, tumira 3. Wala. Nakuha ni number Partisano. Nagdi-dribble. Partisano. Inasay David. Basket. 10-6. Favor Aldrin. 21. Kulang. Wala. Nakuha ni number 0. Inasay number 18. 18.3. Wala. Nakuha ni Estabillo. 0.3. Estabillo. Nakuha ni Partisano. Binabahan mo lang pinasay David. Wala. Nakuha ni number 21. 21.3. Basket. 6-13. Number 18. Layup. Basket. 13-8. Number 5. Nasa Estabillo, point 3. Basket. 16-18. Favor of Aldrin. Number 0. Floater. Wala, nakuha si 0. Tumira ulit. Basket. 10-16. Number 5. Pinasa Estabillo. Wala. Nakuha number 0. Pinasa 21. David. Kaya ito na walang nag-ano sa'yo, nag-text sa'yo ulit ng Mobit. Noong 27?
Kasi ano yun eh, parang second cut na ano, Alvin. hindi ka... Point 3. O yung camera! Basket. Wala na, nakatira na. Wala na. Ulitin nyo, ulitin nyo. Back to back kaya wala. Nakuha ni David. Pag na-shoot. Nag-register ka ulit kaya ano, Tane? Nag-register ka ulit? Pati sa ano. Wala nang text eh, nantay ko niya mag-text. Ang ano ng 27? Yun na yun? Hindi, yun na yun talaga eh. Change score. Yung pinakalas. Ang ina mo, ka nagre-reklamo, tao mo kanina. 14-19, favor of Aldrin. Last 5 minutes. 14-19. Short na yan. Pinasing number 5, Aldrin. Penetrate. Floater. Basket. 21-14. Kuwawa tao sa'yo, ya. Sinundan niya pa kaya toto. Aldrin, pinasa Estabillo. Estabillo, point 3. Basket. Sa Inaris daw kukunin yun eh. Sa Inaris daw pipilo. Number 0. Tumira 3. Bawan Estabillo. Estabillo, pinasa yung number 5. Number 5. Nag-register ka. Pinasa yung number 3. Albi, tumira 3. Basket ulit. 27-14, favor of Albi. Number 21, David. Pinasa yung Santiago. Santiago, point 3. Basket. 27-17. Tambak. 18. Pinasa yung Opisano. Opisano. Pinasa yung Santiago. Santiago, point 3. Nawala tuloy yung mga laro. Out of bounds. Nawala tuloy yung momentum ng mga tao. Number 0. Estabillo, pinasa yung number 21. Pinasa kay number na 18. Basket. 29-17. Last 3 minutes and 40 seconds. Number 18. Ito yung Raymond. Dilea, basket. 29-19. Pinasa yung number 18. Number 18. Wala. Nakuha yung number 0. Number 0. Nakuha yung bola. Pinasa yung number 18. Number 18. Floater. Wala na number 50. Number 50, number 5. 5. Pinasa ay Alvin. Alvin, point 3. Wala, one number 5. Out of good. One number 21. 21, pinasa ay 15. 15, kumano, basket. 31-19, last 3 minutes. Number 0. Pinasa ay David. David. Tira ulit. Basket. 31-21. Number 15, pinasa ay 21. Basket. Last 2 minutes and 35 seconds. Opisano, lumaya. Wala na ulang Santiago. Santiago, tumira ulit. Basket. 33-23. Favor of Aldrin. Estabillo, tumira ng 3, pumedi lang pala, pero tumira ng 3, basket. Estabillo, point 3, 36-23. Favor of Estabillo. Last 2 minutes. Nakuha ni Alvin. Alvin, pinasa ay number 21, pinasa ay number 15, nakuha ni 21, nakuha number 5. Number 5, pinasa Alvin. Alvin, point 3. Wala, nakuha ni Ortizano. Ortizano, binababa yung bola. Last 1 minute and 40 seconds. Pinasa ni Santiago. Santiago, point 3. Wala, nakuha ni David. Gaki, pinasa ni Santiago. Santiago, try again. Wala. Estabillo. 26-23. Estabillo, pinasa ni number 15. Pinasa ni number 21. 21, basket. 38-23. Favor of Estabillo. Last 1 minute and 20 Wala seconds. pa. Ortizano, basket. Kala ko wala pa eh. 38-25. 1 minute and 10 seconds. Pinasa ay number 5. And then the air. Number 5, point 3. Nawala ng feed. Pinasa ay number 0. Number 0, lumaya, bumalik. Short moral yun. Short moral. Estabillo. Estabillo, pinasa ay number 21. 21, point 3. Basket.
41-25. Tangin na score yan. Ortisano, layup. Basket. Last 30 seconds. Number 15. Inana sa LG. Inasa number 15. Last 30 seconds. 41. Stop 27. Stop time. 20 seconds. Step, ma'am. Last 15 seconds. 10. Basket. 5. Tangin na score yan. 3. Yun o, dinakunan.